like, subscribe and get notified. Vijay Sardesai says the government does not know the gross revenue of GMR, does not know what revenue we will get and the loss to the exchequer. Coughing up the figures, Sardesai said GMR has stated to its borrowers that its gross revenue would be 960 crores rupees for 2024-25 and hence the loss to exchequer would be 207 crores rupees. MLA Vijay and Carlos also said and CM admitted that GMR had so far not created the green belt around it as per Supreme Court guidelines. Speaker sir, मुख्यमंत्र्यान म्हणले आता की रेव्हेन्यू शेअर जो असा तो कन्सेशन एग्रीमेंटास भशेनूच केला. गेले असेंब्ली सेशनान स्पीकर सर याच मुख्यमंत्र्यान सांगिल्ले की 36.99% ऑफ द ग्रॉस रेव्हेन्यू वो मे 31च्यान मेळपाक लागतलो. आता तांणी कॅबिनेट डिसिजन घेतलें आनी तो कन्सेशन एग्रीमेंट एमेंड केलो. सो कन्सेशन एग्रीमेंटा प्रमाणे तुमी करूं ना ते उगीच कानान घालू नाका. आता हांव तुका विचारता हो ग्रॉस रेव्हेन्यू तांचो कितलोसो जाता एप्रॉक्सिमेटली, कित्याक म्हजे कडेन फिगर आहा नाल्यार हांव तुका सांगता. स्पीकर सर, हाजे कॅल्क्युलेशन्स जे आसा पळय न्ही तो जे सांगता आतां पर्यंत ग्रॉस हांवें ताका परत सांगलां की एन्युअली तेजो पूर्ण ग्रॉस रेव्हेन्यू जो आसा पळय न्ही वो 36.99% हो सरकाराक येतलो आनी आमी 7 डिसेंबर 2024च्या उपरांत आमचो कन्सर्न ऑफिसर जो आसा सिव्हील एविएशनचो हो त्यांच्या ऑडिट डिपार्टमेंटा कडेन कंटिन्युअसली इन टच आसतलो आनी तो रेव्हेन्यू आमचे कडेन येतलो. फायनान्शियल इयर 24-25 लँडर्सांक तांणी GGIALन सांगलां की आमी 960 कोटी रुपया जोडपाचे आहा म्हणून. ताजे 36% म्हणल्यार स्पीकर सर 207 कोटी रुपया जे आमकां आतां लॉस जाता बिकॉज ऑफ युअर कॅबिनेट डिसिजन. सो स्पीकर सर हें तकलेन फक्त दवर की कितले अमावंट जाता तो. 207 कोटी रुपया तुवें लॉस केलें एक कॅबिनेट डिसिजन घेवन. कोणा खातीर लॉस केलें? GGIALक. कारण कितें स्पीकर सर? कारण कितें? कित्याक तांचें हाजेर पॅन्डेमिकान बंद पडिल्लें म्हणून. म्हाका तुमी आन्सर दिलां पॅन्डेमिकान 20 दीस बंद आशिल्लें म्हणून काम. 20 दिसां खातीर 207 कोटी रुपया सरकाराक लॉस करपी तूं पयलो मुखेलमंत्री इंडियन आसतलो हें म्हाका कळना. स्पीकर सर, ताका हांव परत एकदां सांगता कोर्टाच्या ऑर्डरी खातीर 634 दीस ताका रेव्हेन्यू हॉलिडे मेळ्ळो आनी कोविडा खातीर ताका 180 दीस रेव्हेन्यू हॉलिडे मेळ्ळो. तुजी कॅबिनेट नोट 20 दीस म्हणटा ना दाखय कॅबिनेट. हांवें तुजी कॅबिनेट नोट पळयल्या. Bureau Report for Herald TV. Watch on Herald TV.